मेघमाला शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को पुनर्बार स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात रे आम माने एही चैनल द्वारा नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य आमे सुनुछु। परमेश्वर आम प्रति दया अनुग्रह करी प्रतिदिन से आम सहित से कथबार्ता होउछंती। कारण आमान को परमेश्वर प्रतिदिन कथबार्ता हेबा परमेश्वर आउ तांकर वाक्य आमान को तैयारी करुछि, तांकर वाक्य आमान को स्वाधीन करुछि, तांकर वाक्य आमान को गठन करुछि। परमेश्वर को वाक्य निमंते परमेश्वर को धन्यवाद दिए। परमेश्वर आसी मध्य तांकर पवित्र वाक्य माध्यम रे से आमान को सहित कथबार्ता हेबा पई चाहुचंती। आज आमाने जो प्रसंग रे अल्प समय धरी आमे कथबार्ता हेबा आमाने आलोचना करिबा। आजिर प्रसंगटी ए प्रकारटे फेरिबार आशीर्वाद। आजिर प्रसंगटी ए प्रकारटे फेरिबार आशीर्वाद। प्रिय माने अनेक भाई भौणी माने अछंती जो माने कि परमेश्वर ठार दूर को चली जाती। सेमान को प्रार्थना जीवन रे, सेमान उपवास जीवन रे, सहभागिता जीवन रे प्रभुंकर प्रेजेंस रु सेमान ऊपर बाहर को चली जाती, दूर को चली जाती। मात्र सेमाने जानती नहीं कि प्रकार फेरिबा आउ सेमान फेरिला परे परमेश्वर कि प्रकार भाव रे सेमान को आशीर्वाद करिवे एहा सेमाने जानती नहीं। मात्र आज मु कहिबा पाई चाहे आपण जदि प्रभुंक ठारू दूर को अछंती, आपणकर सेही प्रथम रे जो प्रकार भाव रे प्रभुंक सहित आपणकर संपर्क थिला, आपण जो प्रकार भाव रे प्रभुंक सहित आपण बढ़ुथिले, जदि आपण सेही प्रकार बढ़ी पारु नाहंती, आपणकर आत्मिक जीवन प्रभुंक ठारू दूर को चली जाईची। आज यही संदेश माध्यम रे प्रभु कहिबा पाई चाहउछंती फेरी आसंतु। जो समय फेरी आसीबा परमेश्वर आमान को आशीर्वाद करिवे। वाक्य लेखा अछि पढ़िबा जोएल भविष्यद्वक्ता पुस्तक 2 अध्याय 12 पदरु पढ़िबा। ए प्रकार लेखा गला, तथापि सदा प्रभु कहंती एबे हे तुम्भे माने उपवास रोदन और विलाप करी आपणा मानकर सर्वांतकरण सहित आंभ निकट को फेरी आस। प्रिय माने अनेक अछंती जो माने प्रभुंक सहित थिले, प्रभुंक ठार दूर को चली गले, से मान को कहउछथि एबे मध्ये सुजोग अछि, एबे मध्ये तुम सुविधा अछि, एबे मध्ये तुमे फेरी पारिबो, एबे मध्ये विलंब हेई नै, एबे मध्ये मु तुमको ग्रहण करिबि, एबे मध्ये मु तुमको आशीर्वाद करिबि। एहा प्रभु कहउछन्ति आमे प्रभुंक निकट को फेरिबार अछि। केमिति? उपवासर सहित, रोदन सहित, विलापर सहित आउ सर्वांतकरण सहित। प्रिय माने गोटे संपूर्ण हृदय सहित प्रभु चाहती तांको निकट को आमे फेरी आसीबा। आमे बाइबल रे देखुछु ए प्रकार जने व्यक्ति जे कि घुसुरी खाइबाटा मध्य तांको अंटु नाही। गोटे बहुत बहुत धनी घरर व्यक्ति, तांकर अनेक मूल्य अछि आउ तांको बापांकर अजस्र संपत्ति, मात्र एही व्यक्ति को घुसुरी खाइबाटा अंटु नाही। जो घुसरी माने जो सीम खाउथिले से सीम खाई से निजर पेट पुरेबा पाई चेष्टा करुथिला, मात्र केही ताहाकु दउ नथिले। से भोकरे से मरुछि। से काहे कि से प्रकार अवस्था रे अछि? कारण से बापांको ठारू दूर रे अछि। बापांको ठारू दूर रे थिबारु ताको घुसरी खाइबाटा अंटु नै। ताको बापांकर अजस्र संपत्ति अछि, मात्र ए बापांको ठारू दूर को अछि। सेति पई जो समय रे ता जीवन रे सेही प्रकार विषय घटिला। लिखा जाए 17 पदरे, लुक 15 अध्याय 17 पदरे, मात्र से चेतना पाई कहिला। प्रिय माने अनेक लोक माने चेतना पाई न थांती, सेति पई बापांको ठारू प्रभुंको ठारू से माने दूर को चली जाई थांती। चेतना पाई से कहिला, मोर बापांकर केते मूल्यांकर खाद्य बळी पडु अछि, किंतु मैं एठारे भोकरे मरु अछि। रोगरे मरु नै, भोकरे मरुछि, खाद्य नाही, छाटीपिटी होउछि, घुसरी खाइबाटा अंटु नै। एही प्रकार परिस्थिति काहे कि बापांको ठारू दूर रे अछि। प्रिय माने आज मु कहिबा पाई चाहे, बापांको ठारू जदि आमे दूर रे रहिबा ताहाले हमर परिस्थिति मध्य सेही प्रकार हेबो। एथि पई सेही अपवय पुत्र अनुताप कला, सर्व अंतकरण सहित से बापांको निकट को फेरुछि। आज मध्य आ बापांको निकट को फेरी पारिबा। बापा गोटिए नामी लोक, तांकर ना को ए पुओ तळे पकेला, अजस्र कोटी कोटी टंका धन संपत्ति को नष्ट कला। आ एई समय रे से फेरुछि। से बापांको निकट को फेरुछि। आपण मध्य अनेक विषय भूल करिसंती,
ଅନେକ ଟଙ୍କା ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ପରି ତୁମେ ଫେର। ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଆଉ ସେ କହୁଛି 18 ପଦରେ, ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ମୋଟିଭେସନ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କିଏ ଉସ୍କାଇଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ଏନକରେଜ କଲେ ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାକୁ କେହି ଏନକରେଜ କରିନାହାନ୍ତି ଉଠିକିନା ଯିବା ନିମନ୍ତେ। ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ପ୍ରକାର, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ରହି ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ରହି ଚଳି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଉଠି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତୁମ୍ଭର ମୂଲିଆ ପରି କରି ରଖ। 20 ପଦରେ, ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁଅ ଧାଇଁକିନା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଦୌଡ଼ିକିନା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ। ବାପା ଦୌଡ଼ିକିନା ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପୁଅ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ବଦନାମ କରିଛି, ଯୋଉ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ସେହି ପୁଅ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଧାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ପରମେଶ୍ୱର 10 ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆପଣ 10 ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ପରମେଶ୍ୱର 100 ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରକୁ କେହି କହିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଗଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ? ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କଲେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟରୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୋ ମୂଲିଆ ପରି କରି ରଖ। ମାତ୍ର ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲେଖାଗଲା 21 ପଦରେ, ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ୍ଭର ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହରାଇଥିଲା, ସେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ସେ ହରାଇଥିଲା, ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥିଲା। ଫେରିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସେ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଫେରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଅଭିଶାପ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଫେରିକିନା ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ବାପା ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକର ପରି ରହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ମାତ୍ର ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଲୁଗା ଆଣି ମୋର ପୁଅକୁ ତୁମେ ପିନ୍ଧାଅ। ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସ, ତାହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ। ସେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ। ଏହାର ହାତରେ ମୁଦି। ମୁଦି ମାନେ କ'ଣ? ପୁନର୍ବାର। ତୁ ଯୋଉ ଅଧିକାରକୁ ହରାଇଥିଲୁ, ପୁନର୍ବାର ତତେ ମୁଁ ସେ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦଉଛି। ତୁ ଚାକର ପରି ରହିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ପୁଅ ପରି ରହିବୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫେରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ହାତରେ ମୁଦି ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା। ସେଇ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ରୂପକ ପାଦୁକା, ଯୋଉ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧି ଆମେ ଶୟତାନର ମସ୍ତକକୁ ଆମେ ଦଳି ପକେଇବା, ଏହି ପ୍ରକାର ପାଦୁକା ସେ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ମୋଟା ବାଛୁରୀଟି ଆଣି ମାର, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ। କାରଣ ମୋହର ଏହି ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଫେରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆପଣ କେବେ ଫେରିବେ? ଆପଣ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ, ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ, ପାଦରେ ପାଦୁକା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ବିଳମ୍ବ ନ ହଉଣୁ ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ।
फेरिबार आशीर्वाद तुमे आमको कहिछ। प्रभु अपव्यय पुत्र फेरी आसला तुम्हें ग्रहण करी अनेक आशीर्वाद देल। आज जो माने तुम दूर को अच्छा मु प्रार्थना करे तुम्हें से हृदय कथा कह से जे प्रकार फेरी तुम निकट को आसबे तुम्हें से आलिंगन करी से अधिकार गुड़िक फेरई दब दयाकोरी तुम्हें साहाय्य कर। जो माने तुम दूर को जाइछंती प्रभु से तुम्हें आकर्षण कर आ प्रभु से पुनर्बार से अधिकार फेरई दियो। प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछि आमेन। समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। प्रभु समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। गॉड ब्लेस यू।